वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बईर प्रथम विषय पढ़ा जाऊे। प्रथम विषय ना अच्छी शस्य उत्पादन और परिचालना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिला माने गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहबी, अष्टम श्रेणी नवम दशम सप्तम षष्ठ कि जो क्लास भी हो, तुम जिते बेल भी इंग्राजी पढ़ुच, विज्ञान पढ़ुच, भूगोल पढ़ुच, सब इंग्लिश टर्म केते गुड़ा अच्छी ताकू भी मन रखा चेष्टा कर। कारण प्लस टू तुम जो पढ़ तुम से बहुत दरकार आसो, खास करके विज्ञान रे। ठीक अच्छे, तो डेरी नक विषय आरंभ करवा, शस्य उत्पादन परिचालना। मु तुम मानकर प्रिय गुरुदत्त। आज आम पढ़ा शस्य उत्पादन परिचालना। ठीक अच्छे, स्टार्ट करवा। जय जगन्नाथ। माड़ी चल। टोटाली विषय को लाइन बाय लाइन पढ़ा किसी दरकार नहीं। जहाँ मेन जहाँ पिलांई नुआ से सब विषय मुझे ओभराली कहीदेवी। विषय वीडियो की भी बहुत लंबा करी, लंबा कले तुम मानक बोरिंग लगे। ठीक अच्छे, तो तुम मान खुशी वीडियो बहुत कम समय बुझे सारे चेष्टा करी। तो आरंभ करवा। प्रथम है शस्य। शस्य कौ गुड़ा? आलू, आलू कौन गोटे शस्य? बैगण, सारू, एसबू कौन शस्य? सब किसी पनीपरिया। शस्य कौ गुड़ा? क्रॉप्स। एग्जाम्पल है उदाहरण कौ गुड़ा? धान, गहम, मक्का, बाजेरा, जौ, डाली, बिरी, मुग। आपको आम शस्य कौ। उत्पादन माने शस्य को उत्पादन हम शस्य, शस्यर उत्पादन है माने शस्य तैयारी है एवं तार कौन करागला, तार परिचालना करवा माने तार मैनेजमेंट। शस्य सीना खाली गछ मंजी बुणी देले कौन गछ उठीज? मंजी बुणवा, पानी दबा, खत दबा, हल करवा, केते काम अच्छी। शस्य हो सारापर आनिबा, ताकू रखा, साइतिकी रखा, किपरि साइतिकी रखा से सब आपको कहुए परिचालना। जिते बोले शस्य न बिक्री होती जहाँ सब आम कम करा पड़ो ताकू कहते परिचालना। ठीक अच्छे, अब विषय भितर बसवा। प्रथम शस्य उत्पादन किपरि हम? किए शस्य उत्पादन कर? खास कर कृषक। कृषक कौन? कृषि कले शस्य उत्पादन हुए। मेन जाना कृषि क्या कहती। प्रथम कथा आम एठी प्रथम क्वेश्चन, कृषि क्या कहती? कृषि क्या कहुए? कृषिर डेफिनेशन मन रख। भूमि को कर्षण करी से विभिन्न शस्य उत्पादन को कृषि कहुए। मन रहा? जमी रे शस्य उत्पादन करने फर्स्ट भूमि को कर्षण करवा। कर्षण करवा अर्थ भूमि को हल करवा, भूमि को खोलिबा, भूमि को कर्षण करी शस्य उत्पादन को आम कृषि कहुए। ठीक अच्छे, एबे पढ़िबा। सॉरी, एबे तापर कौन अच्छे देखा। तुम्हें जानिछ प्रत्येक जीव बचापी खाद्य दरकार। खाद्य एक आम बचापी अपरिहार्य जिनिस हूँ खाद्य। ठीक अच्छे, उद्भिद हो, प्राणी हो, जे नहीं समस्त जिते सजीव समस्त खाद्य आवश्यक। आम खाद्य कौन पर खाऊ? कौन बचापी? खाद्य शक्ति मिले, शक्ति पाइले आम बंचीचे। खाद्य शक्ति मिले, शक्ति लगे आम बंचीचे, से आम खाद्य खाऊ। ठीक अच्छे, यही शक्ति आमको कौन साहाय्य करे? यही शक्ति विभिन्न शारीरिक क्रियापी जीव उपयोग करे। खाद्य खाइले जो शक्ति मिले से शक्ति आम विभिन्न शारीरिक कार्य करने माने उपयोग करे, आमको साहाय्य करे से शक्ति। ठीक अच्छे, आम खाद्य उद्भिद ठारू पाऊ, प्राणी ठारू पाऊ, उभय ठारू पाऊ। मांसाहारी जीव जी से प्राणी ठारू खाइबे खाद्य, शाकाहारी जी उद्भिद ठारू खाइबे, जी सर्वभूख सर्वभोजी प्राणी ठू खाइब, उद्भिद ठू भी खाइब। ठीक अच्छे, बुझिपाइल? ओके, तापर देखिबा। प्रथम आसला आमर एठी कृषि प्रणाली। मु प्रथमे कही कृषि क्या कहुए? भूमि को कर्षण करी शस्य उत्पादन को कृषि कहुए। प्रथम डेफिनेशन मन रख कृषि कौन लिखला? ख्रीष्टपूर्व 10,000 वर्ष पर्यंत लोक मैंने जाजाबार भाव जीवन यापन करुले। जो लोकर निजस्व घर द्वार नहीं। फर्स्ट पॉइंट,
खाद्य अभाव पैसा नहीं पैसा थाउ न थाउ खाद्य अभाव एठी खाद्य उत्पादन कला खाइला एठू खाद्य सरीगला अन्यत्र जाई जीवन यापन कला से कह जाए जाजावर जीवन यापन कौटी स्थायी भाव रही अस्थायी भाव गोटे जगार अन्य जगह घूरी बुलिबे ठीक अच्छे तो कौन कहती जाजावर तापर कौन लिखला से मैंने कौन खाऊले कंचा फल पनीपरिया 10,000 वर्ष पूर्व कथा कहूँ ख्रीष्ट पूर्व 10,000 मैंने आज 12,000 वर्ष तल कथा ख्रीष्ट पूर्व पछकू 10,000 एपटे ख्रीष्ट पूर्व पर आमर एपटू 2022 10,000 2,000 12,000 वर्ष तल कथा कहूँ से तो एत लोक मैंने कृषि केमी हल करवा शिखी नथिले कि ट्राक्टर कल्टिवेटर नाला केमी करते कौन खाऊले कंचा फल पनीपरिया जो रही से जंगल यदि अच्छी कंचा फल अच्छी पनीपरिया अच्छी ताकू खाइले रहिले ठीक अच्छे आउ खाद्यपाई मांसाशी मनुष्य मान तो मांसाशी अच्छा से मैंने कौन प्राणी मानक भी मारिकी खाऊले परे से माने जमी चाष शिखिले धान गहम अन्य शस्य जातीय पदार्थ उत्पादन कले एहीपरी कृषि आरंभ है गोटे प्रकार गोटे उद्भिद गोटे स्थान में उत्पादन और अधिक मात्रा चाष कर फसल कहुए प्रथम शिखिले कृषि क्या कहते हैं फसल क्या कहुए कहती फसल करू जा फसल माने कौन गोटे निर्दिष्ट स्थान में गोटे प्रकार उद्भिद को अधिक मात्रा चाष करने को ओके गोटे धर तुम बाड़ी गोटे बड़ बाड़ी अच्छी तुम बाड़ी रे केवल गोटे प्रकार चाष कर धर धान केवल धान लगेल आउ कि ना केवल धान ताले सेटा कौन धान फसल कल तुम ठीक अच्छे उदाहरण स्वरूप गहम फसल कहले गोटे जमी संपूर्ण भाव गहम उत्पादन बुझाए ता माने नुहे कि अधा मु गहम लगेदेवी अधा मुग लगेदेवी अधा बिरी लगेदेवी सेमिति नुहे फसल अर्थ गोटे निर्दिष्ट भूमि रे अधिक मात्रा रे निर्दिष्ट जिनिस उत्पादन करने को फसल कहुए ठीक अच्छे तापर पढ़िया कौन देला तुम्हें जान कौन जानू आम खाद्य पनीपरिया और फल उत्पादन जो ऋतु होता है से अनुसार एम श्रेणीविभाग कराई धर आम धान गोटे जिनस धान आम जाने वर्षा दिन हुए ताकू यदि आम खरा दिन लगे धान हम बादाम बादाम को यदि वर्षा दिन लगे कौन बादाम हम हम सेहीपरि ऋतु अनुजाई आम चाष कार्य भारत में होता है ठीक अच्छे से कृषि को 2 प्रकार विभाजित कराई पर पढ़ा भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश बहुत दरकारी जिनिस लिखाई भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश भारत एक बड़ देश भारत मुख्य वृत्ति मुख्य जीविका हूँ कृषि तापर जा भारत किंतु मुख्य जीविका हूँ कृषि ठीक अच्छे देन यार जलवायु अवस्था तथा तापमात्रा आर्द्रता एवं वृष्टिपात आंचलिक भितर भिन्न भिन्न भारत सबू जगार जलवायु तापमात्रा अलग अलग मु आज कटक रे बसी एठी थर तापमात्रा वर्षा होना थोड़ी ना जम्मू काश्मीर वर्षा वर्षा होती शीत होता है खरा होता है कहीहबनी भारत में सबुठी जलवायु भिन्न भिन्न से जलवायु भित्तिर कृषि कार्य सबू जगार भिन्न भिन्न ठीक अच्छे एगुड़ी को बेस करके एगुड़ी को प्राधान्य देकी भारत में साधारणतः 2 प्रकार कृषि कार्य कराई थाए गोटे है खरीफ फसल आ गोटे है रबी फसल भेरी भेरी इम्पोर्टाट यहाँ तुम 2 मार्क आसीपे 3 मार्क आसीपे लंग क्वेश्चन नहीं पकई पारे पार्थक्य दशार आसीपे संक्षिप्त टिप्पणी आसीपे कौन सी मेथड रे क्वेश्चन आसो एथु तो आसो माने आसो सियोर सियोर क्वेश्चन एग्जाम आसो ठीक अच्छे खरीफ फसल कौन वर्षा दिने जो फसल गुरा चाष करा जाए वर्षा ऋतु रे जो फसल को आम चाष करूँ ताकू कौन कह जाए खरीफ फसल ठीक अच्छे वर्षा दिने अर्थ वर्षा दिन के आरंभ हुए यही जून मास ज्येष्ठ सैला आषाढ़ आसला आषाढ़ श्रावण मसरे वर्षा दिन मौसुमी वायु आसला जून मास जून जुलाई आरंभ है अक्टोबर नवेम्बर जाए चलला साधारणतः ठीक अच्छे बही तुम बही अनुसार सेप्टेम्बर दे जून रु सेप्टेम्बर जाए जो कृषि करा जाए ताकू कौन कह जाए खरीफ फसल खरीफ चाष जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत खरीफ फसल चाष करा जाए वर्षा दिने चाष करा फसल को खरीफ फसल कह जाए मोस्ट इम्पोर्टाट भारत में वर्षा ऋतु साधारणतः जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत धान मक्का सोयाबीन चिनाबादाम कपा यही खरीफ फसल अंतर्भुक्त कौन कौन खरीफ फसल धान मक्का
सोयाबीन चिनाबादाम कपा। एग्जाम्पल भी मन रख, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टाट। ठीक अच्छे कौन कौन है धान मका सोयाबीन चिनाबादाम कपा। ठीक अच्छे अलग यदि एग्जाम्पल दबा आखु हो पार झोट जड़ा बाजेरा कारण मका ए सब कौन बहुत जल दरकार से माने अधिक जल जल दरकार हो खरीफ फसल कहुए कारण वर्षा ऋतु अधिक वर्षा हुए अधिक जल मिले से वर्षा ऋतु से हमें खरीफ फसल कहुए। तो ये रबी फसल क्या कहुए रबी फसल कौड़ा शीत दिने शीत ऋतु में जो फसल उत्पादन हुए ताकू रबी फसल कहुए। ठीक अच्छे शीत दिने जो फसल उत्पादन होता है ताकू को फसल कहुए रबी फसल कहुए। ठीक अच्छे इम्पोर्टाट शीत दिने उत्पादन होता फसल को रबी फसल कहुए। यही रबी फसल साधारणतः अक्टोबर आरंभ हुए मार्च पर्यंत चले। ठीक अच्छे डाली जातीय खास कर डाली जातीय गहम बुट मटर सोरिष राशि है ये सब उत्पादन कराए केबे शीत दिने एम कौन कहुए रबी फसल। ठीक अच्छे रबी फसल अन्य एग्जाम्पल हम गहम गहम देती बार्ली बार्ली गोटे अच्छी पेशी राशि तैलबीज गला मुग बिरी कोलथ जिते डाली डाली जातीय अच्छी से गुड़िक एगुड़ा कौन कहुए रबी फसल। एतद व्यतीत विभिन्न स्थान डाली जातीय फसल पनीपरिया ग्रीष्म ऋतु उत्पादन कराए। ठीक है सबुठ सामान ना कि शीत दिन करती कौ जगह ग्रीष्म ऋतु भी कराए। ठीक अच्छे आउ गोटे फसल अच्छी जोटा तुम सिलेबस ना तुम बही रे ना किंतु ए प्रकार गोटे फसल अच्छी मन रखी था तुम्हें बड़ हेले पढ़ से फसल विषय भी। ठीक अच्छे एवं बस तुम गोटे बाह्य एक्सटर्नाल नॉलेज ताकू कहती जेद खरीफ रबी पर आ गोटे अच्छी जेद फसल। जेद अर्थ जोटा शीत दिन शेष एवं वर्षा दिन मझिरे माने कह गले ग्रीष्म ऋतु रे जो फसल कराए ताकू जेद फसल कहुए। खरबुज तरबुज इत्यादि काकुड़ी पनीपरिया ए सब को कौन कहुए जेद फसल। ठीक अच्छे यहाँ तुम सिलेबस ना आप तुम मन एक्सट्रा नॉलेज। ठीक अच्छे तापर देखा प्रथम ये गोटे क्वेश्चन लिखाई देखा आलोकपात करवा साधारणतः शीत दिने कहीं धान उत्पादन हुए ना। प्रथम कथा हूँ आम जानिले धान एक खरीफ फसल धान उत्पादन पाई आर्द्र जलवायु और तापमात्रा 25 डिग्री भली तापमात्रा दरकार। ए सब बही ना एक्सटर्नाल तथ्य दौची तुम मानू। ठीक अच्छे साधारणतः धान चाष कौन जलवायु माने वर्षा आर्द्र जलवायु दरकार जो वर्षा हो। ठीक अच्छे यही अंचल तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस हो 100 ରୁ 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात हो। ठीक अच्छे यही सब अंचल धान भल हो पार। शीत दिने वर्षा हुए ना से शीत दिने धान चाष हुए ना। तुम जदि क्वेश्चन कहला कहीं शीत दिन हुए ना तुम बही अनुसार लिखा गले सीधा दुईटी आंसर दुईटी पॉइंट आंसर लिख। फास्ट पॉइंट कौन है धान मुख्यतः एक खरीफ फसल जहाँ अधिक वर्षा होता समय आर्द्र जलवायु होता है। शीत दिने वर्षार अभाव थाए से शीत दिने धान चाष कराए ना। सीधा आंसर लिख कहीं एक मार्क भी तुम काटे मार्क भी पूरा फुल टू फुल पाइब कौन सी डाउट ना। ठीक अच्छे तापर तुम आंसर भी लिखिदे तो कहली एत जिन कह दरकार नहीं लिखाई धान प्रस्तुत जल आवश्यक करे एणु यहाँ वर्षा दिन चाष कराए शस्य उत्पादन पर। ठीक अच्छे ये आम आ गए कौन हेडिंग थिला हेडिंग अच्छी शस्य फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली मेन स्टेप जोरा अच्छी कौन फसल उत्पादन पर से गुरा आम देखा। फास्ट स्टेप आसीगला आमर कौन फास्ट स्टेप आसीगला मृत्तिका प्रस्तुति कौ माटी कौ चाष हम से फास्ट आम जाना पड़ो पर आम विश्लेषण करवा सबुटिका मंजी बुणा मंजी को केमिति बुणवा लगे लगे बुणवा छाड़ी छाड़ी बुणवा एकाठी बुणवा गोटे गोटे मंजी बुणवा खत एवं सार प्रयोग गछ बढ़ला समय ग्रो करने बढ़ाई वृद्धि हार बढ़ाई किसी बाह्य पदार्थ दबा खत सार रासायनिक सार हो जैविक सार हो एवं जैविक खत जलसेचन गछ बढ़िया जल आवश्यक करे से गछ बढ़ला बेले
जलसेचन करवा पानी दबा अनाबना गछ दमन गोटे गछ पाखे जदि अन्य गछ गुड़िक माने याडू सियाडू जो अदरकारी गछ उठी सेगुड़ी हटाइबा अमल हो सारा गचर फल बा जहाँ भी जेकोसी गछ हो से जिनस माने जो जिनसर जो पदार्थर आशा रखी गछटा लगे सेटा तोड़ा सेटा आनी संग्रह करवा सेटा हला अमल संरक्षण से ही जिनस को बिक्री नहला पर्यंत निज पाखे साइतिकी केमिति रखिबा सेटा हला संरक्षण। ठीक अच्छे तापर पढ़िबा ओके प्रथम है आमर मूर्तिका प्रस्तुति प्रथम आसला मूर्तिका प्रस्तुति शस्य उत्पादन पूर्व मूर्तिका प्रस्तुति हेउची प्राथमिक सोपान सर्वप्रथम सोपान ताले कौटा मूर्तिका प्रस्तुति हेउची आमर सर्वप्रथम सोपान चाष कार्य करने पूर्व माटीटा जमी भल भाव में तैयारी होइकी थिबा आवश्यक। ठीक अच्छे शस्य उत्पादन पूर्व मूर्तिका प्रस्तुति प्राथमिक सोपान कृषिर एक मुख्य उद्देश्य है माटी को ऊपर तल कर फसफसिया और हालुका करवा फल चेर मूर्तिका भीतर गभीर को प्रवेश कर जदि आम माटी उपर हल करवा चाष मैंने जेकोसी गछ बुणवा पूर्व हल हवा द्वारा कौन माटीटा ऊपर तल हो तल माटी ऊपर को जीव ऊपर माटी तल को जीव जहाँफल माटी हाल्का हो फसफसिया हो। ठीक अच्छे फल चेरटा सहजरे भितर को जापर हालुका मूर्तिका भितर चेर सहजरे श्वासक्रिया करें। ठीक अच्छे हालुका मूर्तिका तुम निज उदाहरण देख तुम यदि गोटे कंजस्टेड जगार थी सेठी तुमको किपर अणनिश्वास लगे गोटे बगीचार खोला बगीचार पड़िया बस तुमको केते शांति लगे बुझीपार ए तापरे हालुका मूर्तिका एथिरे किपरि हालुका मूर्तिका एठी गोटे क्वेश्चन देला हालुका मूर्तिका किपरि चेर को श्वासक्रिया करिवारे साहाय्य करे सहजरे हालुका मूर्तिकार जिया इत्यादि अणुजीव था आम जाचे छोट बेलू हालुका मूर्तिका जिया और अणुजीव वृद्धि सहायक हुए यही जीव को कृषकर बंधु कहती मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन क्या कृषकर बंधु कह जाए टिके हाँ क्या कृषकर बंधु कह जाए क्या कृषकर बंधु कह जाए यही जीव गुड़े कृषकर बंधु कौ जीव जिया और अणुजीव कृषकर बंधु आहरी माटी को ऊपर तले कर हालुका करने द्वारा खतिर ह्यूमस वृद्धि किंतु कहीं मूर्तिका ऊपर तल होगा द्वारा हालुका होगा दरकार पड़े हालुका होगा द्वारा गछर चेर सहजरे जापे जिया अणुजीव मैंने वृद्धि पाती से ह्यूमस उत्पन्न करती ह्यूमसटा किपर जिया अणुजीव मैंने जो पचासड़ा पत्र को पचाई दिखती माटी तले से गुड़िक जैविक खत हिसाब से गछ को बढ़िबार साहाय्य करे। ठीक अच्छे तापर आम पढ़ा तुम्हें जानिछ मूर्तिकार जल वायु एवं केतक जीवंत जीव अच्छे हाँ मूर्तिका भितर अच्छा ता छड़ा मृत उद्भिद और प्राणी शरीर मूर्तिकार थिबा जीव मान द्वारा विघटित होता है। ठीक अच्छे आम माटी शब को फोपाड़ी देले शब जिया माटी तले जो मैंने अच्छा जिया हेले विभिन्न अणुजीव बैक्टेरिया एम कौन शब को पचाई सड़ाई दिखती भाइरस जो सब अच्छा पचाई सड़ाई दिखती तापर कौन हम मृत जीव शरीर थी विभिन्न पोषक पदार्थ मूर्तिका फिर जो मल्ला लोक जी आम मान देह आयरन लौह अच्छी मैग्नेशियम अच्छी पोटासियम अच्छी जहाँ भी आमर सब अच्छी आयोडीन अच्छी माटी भितर मिसिला माने माटीर जैविक माटीर उत्पादन शक्ति को वृद्धि कला किए मिसैला यही जिया अणुजीव ही माने जहाँ ह्यूमस कहूँ एथिरे से माटी पुणी उद्भिद मैंने पुनर्बार जन्म ग्रहण करती माटी जेहेतु उद्भिद पुणी थे जन्म है उद्भिद दिहरे से सबू पोषक तत्व जाए जहाँफल उद्भिद वृद्धि सहायक हुए। मूर्तिका ऊपर एवं तल हो हालुका होगा द्वारा पोषक परिपूर्ण मूर्तिका ऊपर को आसे उद्भिद यह सहजरे ग्रहण करे एणु यह कृषि पे उपयुक्त बुझिपाइल। मूर्तिका को तल ऊपर करवा देख मु आरंभ कही मूर्तिका को तल ऊपर करवा एवं हालुका करवा पद्धति को चाष करवा किंबा हल करवा कह जाए इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन जदि पहला हल क्या कह जाए यहाँ हूँ तार आंसर मूर्तिका को तल ऊपर करवा एवं हालुका करवा पद्धति को हल कह जाए। यही कार्य साधारणतः लंगल द्वारा कराई है आग काले लंगल द्वारा होता है ट्रैक्टर द्वारा करा पढ़ा लंगल द्वारा होता है लंगल काठ कार्य लुहारे तैयारी होता है लंगल काठ किंबा लुहारे तैयारी लंगलटा होता है लंगलटा काठ बा लुहारे तैयारी होता है
माटी ओदाଳିया थिबा बेले हल करवा दरकार। हल समय बाहरी पड़ता बड़ माटी खंड को माटी टेड़ा कह जाए, जो राइट मार्च जानवा इंपोर्टाट। सर्ट क्वेश्चन यही माटी टेड़ा को काठ कि बाउंस तैयारी मई द्वारा चूर्ण करा जाए। माटी टेड़ा को जो चूर्ण करा जाए ताकू मई कह जाए। भूमि समतल होगा फल मंजी बुणा और जलसेचन सुविधा होता है। बेले बेले हल करने पूर्व मृत्तिकार सार प्रयोग कराए। यही सार मृत्तिका को भल भाव मिसी जाए। मंजी बुणिया पूर्व माटीर बतर ठीक थी आवश्यक। माटीर बतर अर्थात माटीर आर्द्रता। उपकरण कौन कौन दरकार आमर उपकरण हल करने। प्रथम है मंजी बुणिया पूर्व शस्यर आकार आयतन अनुजाई मृत्तिका गुंड कले अधिक अमल मिले। मंजी बुणिया पूर्व जो मंजी बुणिया पूर्व शस्यर आकार गछटा केड़े बड़ हम के सैज हम से अनुसार मृत्तिका को आम जब गुंड करवा बड़ बड़ दरकार गोड़िया माटी दरकार गोड़ी गोड़ी चूना माटी दरकार चूना करा गुंड गोड़ी गुड़ा मई लगे अधिक अमल मिले। विभिन्न उपकरण लंगल कोदाल कल्टिवेटर एवं तो लंगल व्यवहार कराऊनी एवं तो आम कल्टिवेटर व्यवहार करें कल्टिवेटर व्यवहार कर। लंगल बहु पुरातन काल जमी को कर्षण सार बुणवा और अनावन घास बाछापी व्यवहार कर। उपकरण टी काठर तैयारी दुईटी बलद घोड़ा ओट कि मईसी या टाणती। ए त्रिभुजाकृति एक लुहा प्लेट थाए जहाँ लंगल मुंडा कह जाए। यार आगे गोटे त्रिभुजाकृतिर लुहा प्लेट लगी थाए जहाँ लंगल मुंडा कहती। त्रिभुजाकृति प्लेट यहाँ कहती लंगल मुंडा। बुझिपाल यहाँ ओभराली हूँ गोटे लंगलर चित्र। यहाँ लंगलर मुंडा कहती। बाड़ीटा को लंगलर ईस कहती। एपट साइड को कंटी कहती और उपरटा को लंगलर फाड़ कहती। ठीक अच्छे लिखीची ये लंगल मुंडा कहते। लंगल लंबा अंश हाथ लंबल लंबा अंश जोटा तलू बाहरी थाए से ईस कहते। और हाथ जोटा धरू आम ऊपर पटू कंटी कहती। ईसर अन्य प्रांतटी जुआली सहित ईसर अन्य प्रांतटी जुआली सहित दौड़ी द्वारा संयुक्त हो रही है। ईसर अन्य प्रांत अर्थात जगहटा जुआली द्वारा दौड़ी रे संयुक्त होता है। यहाँ जड़े लोक हले बलद साहाଯ୍य चलाए। बर्तमान काठ लंगल परिवर्तन लुहा लंगल व्यवहार कराऊँगी जोटा आम देखिपर लुहा लंगल देखो जुआली ये गुटिक सरी जुआली यहीटा को जुआली कहती जो बलद बेकार जोटा पड़ी। ठीक अच्छे एबे तो कल्टिवेटर व्यवहार कर आजिकल जमी हल करने कल्टिवेटर व्यवहार कर। ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबा लंगल बा कल्टिवेटर बा पावर टिलर व्यवहार कराऊँगी। कल्टिवेटर व्यवहार द्वारा मजूरी और समय कम खर्च होउची। कल्टिवेटर व्यवहार कले आम फायदा कौन होउची अधिक कम समय अधिक कार्य होउची एवं कम मजूरी खर्च होउची कम पैसा खर्च होउची। कोदाल यही जंत्र द्वारा माटी के हाणी हालुका करने सह अनावना गछ सफा कर। एक लंबा काठ बाउंस बा लुहार बेंट लगी थाए। यही बेंटे गोटे चौड़ा आंशिक लुहा प्लेट यही टाइप कोदाल देख कोदालटा यही टाइप रही है देखी तब कोदाल यहाँ कोदाल कहती कोदाल। ठीक अच्छे लिभ हो पड़ा यहाँ आम गल शिखिले कौन एटा आम कौन शिखिले फास्ट जोटा थिला मूर्तिका प्रस्तुति कम्प्लीट। तापर पढ़ा मंजी बुणा मंजीटा केमिति बुणा हुए। फसल उत्पादन में मंजी बुणा सबुठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण। मंजी बुणिया पूर्व उन्नत मानर बिहन बाछिबा दरकार। उन्नत मानर बिहन अधिक अमलक्षम अधिक अमलक्षम परिष्कार सुस्थ भल किसमर होइतिबा दरकार। फसल उत्पादन मंजी फसल बढ़िया जेकोसी गछ बढ़िया मंजी दरकार। मंजीटा कौन मंजी बुणिया उन्नत मानर मंजीटा भल सुस्थ मंजी होइतिबो रुग्ण मंजी नथिबो जिपरि बाछिया दरकार। उन्नत मानर बिहनटा अधिक अमलक्षम परिष्कार सुस्थ भल किसमर होइतिबा दरकार। कृषक मैंने अधिक अमलक्षम बिहन व्यवहार करिथांती। बिहन मनोनयन किपरि करिबा गोटे पानी रे किछि बूट मंजी नबा गोटे पात्र गोटे छोट पात्र नबा। ठीक अच्छे नबा देखिए आम गोटे छोट पात्र नेली। ठीक अच्छे तादेह पानी अच्छी तादेह आमर कौन रहा तादेह पानी रहा एठी रहा पानी। ठीक अच्छे किसी बूट मंजी नहीं पकेबा है बूट मंजी गुरा पकेले कौन हम जदि मुझे बूट मंजी पकेली देख। ठीक अच्छे ये बूट मंजी पड़ा किसी बूट मंजी उपर एमती एमती भाषिब आ कि तले बुड़ीज ताले कौन जानले जो गुरा उपरे भाषिला से गुरा कौन खराब माने हालुका मंजी से गुरा
ମାନେ ତା ଦେହରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଭାସିଲା, ଏଟା ଖରାପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁଗୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ମଞ୍ଜି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ତାପରେ ପଢ଼ିବା ବୁଟ ମଞ୍ଜି, ଆମେ କେମିତି ମଞ୍ଜିର ମାନେ ବିହନ ମନୋନୟନ କରିବା ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ନଷ୍ଟଟା ମଞ୍ଜି ଫମ୍ପା ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ହାଲୁକା, ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଭାସନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ବି ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ମଞ୍ଜି ତ ହାତରେ ବସି ବୁଣିବାନି, ବଡ଼ ଜମି ହେଲେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କାହାଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। କାହାଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳାଉଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ 2 ବା 3ଟି ସରୁ ପାଇପ୍ରେ ମାଟି ଭିତରେ ପଶୁଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପାଇପ୍, ଏଇଠି ଲାଗିଛି ତଳେ 2-3ଟା ପାଇପ୍, ଏପଟେ ସେ ମଞ୍ଜି ଏମିତି ଏମିତି ପକେଇଲେ, ତଳେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଏମିତି ମଞ୍ଜି ପଇଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ତ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଉଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସମାନ କଥା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଥିରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ପଇସା ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ନର୍ସରୀରେ ଛୋଟ ମୁଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ରଖାଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଣି ଭିତରେ ଛୋଟ ଚାରା ରଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଣି ଭିତରେ କାହିଁ ଛୋଟ ଚାରାକୁ ଆମେ ରଖୁ? ନର୍ସରୀରେ ଦେଖିଥିବ ଏଇ କଳା, ଏମିତି କଳା ମୁଣି ଗୋଟେ ଥାଏ, କଳା ମୁଣି ରହିଲା, ତାହା ଭିତରେ ଗଛଟାକୁ ଏମିତି ରଖା ହେଇଥାଏ, ପୋତା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ସେଇଟା ହୁଏ ପଢ଼ିବା ଏବେ, କାହିଁକି ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ପଢ଼ା ହୁଏ। ଧାନ ଭଳି ବିହନକୁ ନର୍ସରୀ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତରାଯାଏ। ଧାନ ଗଛ ଉଠି ତଳି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ଖତ ହେଉ, ଶୀଘ୍ର ଗଛ ହେବ। ତା ଚାରା ଗଛ ହୋଇଗଲେ ଚାରାଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ହଳ ଚାଷ ଜମିରେ ପୋତିଦେବା, ଶୀଘ୍ର ଗଛ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗହଳି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଗଛଟା ପୁରା ଲାଗି ଲାଗି ରହିବ, ଆମେ ଫଳ ବି ଆମକୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା, ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ବି ଅସୁବିଧା। ଯେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିବ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା, ଛୋଟ ଗଛ ହେଲେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତାରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁ ମାଟିରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିବ। ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାଇବେ। ବେଳେବେଳେ ଗଛ ଅଧିକ ଗଛ ହୋଇଗଲେ ଉପାଡ଼ିକି ଘନତା ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ବି ଗଲା। ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ଗଛ ହେଲାବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମାଟି ତଳେ ତ ପୋଷକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଯେଉଁ ପୋଷକକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାର ଏବଂ ଖତ। ମୃତ୍ତିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ସାର ଏବଂ ଖତ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦ ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ନିଏ, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଇଥାଉ କ'ଣ? ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖତ ବା ସାର କହୁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ପରେ ଶସ୍ୟ ଉତାରିଥାଏ। ଜମିକୁ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜମିରେ ସଦାବେଳେ ଫସଲ ଚାଲିଥିବ। ଚାଷର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆ। ଚାଷ ଜମି, ପଡ଼ିଆ ଜମି। ପଡ଼ିଆ ମାନେ କିଛି ଲାଗିନଥିବ, ଗଛଟା ସେମିତି, ଜମିଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତୋଟି ପୋଷକ କମିଯାଏ। କୃଷକ ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଯେ ଲଗାତାର ଆମେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା, ମାଟିରୁ ତ ସବୁ ନେଇଯାଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଏ। ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା କମିଯାଇଥିବ ତା'ର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ କ'ଣ ଆମେ ସାର ବା ଖତ ଦେଇଥାଉ। ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଯଦି କମ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେହିପରି ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଖତ ସାର ଦେବା, ଗଛ ଖରାପ ହେବ। କମ୍ ଦେଲେ ବି ଗଛ ଖରାପ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବା। ଖତ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ଖତଟା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ସାରଟା ରାସାୟନିକ। ଖତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ,
ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଅପଘଟକ ମାନେ ତାକୁ ସଢ଼ାଇ ପଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖତ କହୁ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ଖୋଳି କୃଷକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋତି ଦିଏ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ପଦାର୍ଥ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆର ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛେ ଜିଆ ଖତ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ସାର କ'ଣ? ଖତ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। ସାରଟା କ'ଣ? ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତ ଠାରୁ ପୃଥକ୍। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଖତ ଆମେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଖତ ଭର୍ସେସ୍ ସାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଖତଟା ତିଆରି ହେଲା କେଉଁଠି? ଘରେ ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବା ସାରଟା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି? ରାସାୟନିକ କଳକାରଖାନାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତଠାରୁ ପୃଥକ। ରାସାୟନିକ ସାରଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ୟୁରିଆ, ଏମୋନିଆ, ସଲଫେଟ୍, ସୁପରଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, ଏନପିକେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଭଳି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟି ତା'ର ଉର୍ବରତା ହରାଏ। ଅଧିକ ଦେଇଦେବା ଉପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ମାଟି ତା'ର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ବସିବ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ। ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବି ଦେବା, ଜୈବିକ ସାର ବି ଦେବା। ଦୁଇଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଆ ରଖିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମର ଏଠି ରାସାୟନିକ ସାର ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। 4 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ସାର। ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ, ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍, ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଧର ଆମେ ଆଜି ଧାନ ଚାଷ କଲେ, ଧାନ ଚାଷ ସରିଲା ପରେ ଡାଲି ଚାଷ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବକାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜମିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଭାବକୁ ଭରଣା କରିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ରାଇବୋଜିୟମ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ହଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ତାକୁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କହନ୍ତି। ରାଇଜୋବିୟମ୍ କ'ଣ କରେ? ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଶିମ୍ବ, ମଟର ଆଦି ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ବା ଗ୍ରନ୍ଥିକା ଗଣ୍ଠିରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ 1 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ବା କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ନିବନ୍ଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଇଜୋବିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ପଢ଼, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୋଧହୁଏ ଆଜି ସରିବ। ହଁ, ସରିଯିବ, ସାରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖତର ଉପକାରିତା। ଖତ, ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖତଟା ଅଲଗା, ରାସାୟନିକ ସାର ଅଲଗା। ଖତର କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଲା? ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ଖତଟା କ'ଣ କରେ? ମୃତ୍ତିକାକୁ ତ ହାଲୁକା କରେ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନର ବିନିମୟ ସୁବିଧା ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଏହା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଖତଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା, ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଲା, ଏଇସବୁ ଥାଏ ନା, ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୈବିକ ଖତ ମାଟିରେ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ଆହୁରି ଖାଆନ୍ତି। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଏସବୁ ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଜଳସେଚନ।
बंचिया पई समस्तଙ୍କୁ जल नितांत अपरिहार्य। जल वायु सूर्यालोक तीनोटी अपरिहार्य जिनस आम पई। जीव जल आवश्यक करे बंचिया जल आवश्यक करे। फूल फल मंजीर समुचित वृद्धि और विकास पई जल आवश्यक। सब गच्छर मध्य विकास पई जल आवश्यक। चेर द्वारा जल अवशोषित हुए। गच्छर जल किए अवशोषण करे चेर माटी तलू जल को अवशोषण करिथाए। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଯେତେ ହାଲୁକା ହେବ ଗଛ ସେତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଜଳ ଅବଶୋଷଣ କରିବ। ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ଜଳ ସହିତ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ 90% ଜଳ ଅଛି। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ହୁଏ। ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଳଟା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜଳଟା ମାଟି ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଟା ଗଜା ହୁଏ। ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରକୁ ଆସେ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଜଳ ଫସଲକୁ ଉଭୟ ହିମପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ରକ୍ଷା କରେ। ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିୟମିତ ଜଳସେଚନରେ ସମ୍ଭବିତ। ଆଜି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ 10 ଦିନ ପରେ ଦେବା ସେମିତି ନୁହେଁ। ନିୟମିତ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଲେ ଖରାବେଳେ ଦେବା। ପୁଣି ଅଧିକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମାଟିର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଇଯିବ ଗଛ ଚେର ସଢ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗଛ ମରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କୂପ, ନଳକୂପ। ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆସେ? କୂପରୁ ଆସେ, କୂଅରୁ, ନଳକୂପରୁ ଆସେ। ତାପରେ ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର। ହ୍ରଦ ଲୁଣି ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ମିଠା ପାଣି ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଅଂଶୁପା। ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋଟୋ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଟୋ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ପାଣି ଢାଳିବା। ତେଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି ସିଧା ଆଣି ଗଛ ଉପରେ ଢାଳିବ ସେଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି। ପୁଲି ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା? ଲିଭର ପମ୍ପ, ଚେନ୍ ପମ୍ପ। ଓକେ। ଡିଜେଲ, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଜଳ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କମ୍ ଜଳ, ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଆସେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନେସେସେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ପାଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ପାଇଯିବ ସବୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେତେ ପାଇବ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜଳ ନାହିଁ, ଧର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ମରୁଭୂମିରେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଧର ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା କମ୍ ହୁଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କରାଯିବ? ଅସମତଳ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବା ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଲା, ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ତାଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଟି ତଳୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଜଲ ଭଳିଆ ବାହାରିଥିବ। ତାଦେହରେ ପାଣି ପୁରା ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟକି ପଡ଼ିଥିବ। ଓକେ। ସେଇଟା କ'ଣ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛିଞ୍ଚିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ମେଥଡ଼ କହନ୍ତି। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ ପଦ୍ଧତି ବା ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ନୋଜଲ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ। ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ଦେଇ ପ୍ରତି ଛୋଟ ପାଇପ୍କୁ ଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନୋଜଲ ଦ୍ୱାରା ନୋଜଲଟା ଘୁରିବାରୁ ପାଣିଟା ବାହାରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାଲିଆ ଜମି ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବୁନ୍ଦା ବା ଡ୍ରପ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଫଳ ଗଛ, ବଗିଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ଜଳ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ। ଜଳସେଚନ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ପଢ଼େ ତୃଣକ ଦମନ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛିବା। ତୁମେ ଧାନ ଲଗେଇଛ, ଧାନ ଗଛ ଯଦି ଧାନ ଚାଷ ବେଳେ ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ଧାନ ଗଛର ସେ ମାଟିରୁ ପୋଷକ ନେବ, ତା ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଛକୁ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ତୃଣକ ଦମନ କ'ଣ? ଧାନ, ଗହମ ଫସଲ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ କି ସବୁ ତୃଣକୁ ଦମନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା।
जमी फसल सहित अन्य केतक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी जाती यही अनावश्यक गछ को तृणक कहुए। गोटे सर्ट क्वेश्चन दी मार्किया तृणक क्या कहुए जमी फसल सहित अन्य केतक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था यही अनावना गछ को तृणक कहुए। ठीक अच्छे तृणक कहुए। एगुड़ी को जमी निर्मूल कर जमी निर्मूल दमन करने को तृणक दमन कहुए। दरकारी गछ सहित जो अदरकारी गछ बढ़े ताकू तृणक कहुए। तृणक को दमन करने पद्धति को तृणक दमन कहुए। ठीक अच्छे फसल रे तृणक दमन एकांत जरूरी नचेत एगुड़िक बढ़ी जल पोषक स्थान और आलोक फसल सहित प्रतियोगिता कर फसल वृद्धि में बाधक जाती। एगुड़िक कौन करेंगे माटी गछ जो नब ये भी से पोषक पदार्थ ने जल ने सूर्यालोक ने गहली करेंगे जहाँफल गछ बढ़ बाधा असुविधा हम प्राणी मनुष्य मान विष भली कार्य करती। कृषक विभिन्न उपाय तृणक दमन करे। मंजी बुणिया पूर्व एगुड़िक हल द्वारा उपुड़ी जाती और सुखी माटी मिसी जाती। फूल और मंजी धरिया पूर्व एगुड़ी दमन करने दरकार। गचरे फूल फल हवा पूर्व मंजी धरिया पूर्व एगुड़ी दमन कर नितांत आवश्यक। हाथ में ओपाड़ा हो खुरुपी खुरुपी घास बाछिबार साहाय्य करे। खुरुपी यही गोटे जंत्र देख जाओ चित्र करने चेष्टा करुच्ची। खुरुपीर खुरुपी देखी समस्ते तीन कली एमती आईथब एमती उपरକୁ उठिथब एठू ये गोटे हैंडल लगी ये टाइप एमती धरिकी माटी एमती खेची 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 सब उपड़ा जाए। ठीक अच्छे यहाँ है खुरुपी। ठीक अच्छे तापर देखिए कौन है कड़ा हाँ हाथ में उपाड़ा खुरपी द्वारा मंजी ड्रिल जंत्र द्वारा रासायनिक पदार्थ तृणक मारी द्वारा एगुड़ी दमन कराए। तृणक मारी को जल में द्रवीभूत कराए सिंचन कराए जहाँफल तृणक गुड़ी को दमन कराए। तृणक दमन आम पढ़ले तृणक बढ़ुआ सिंचन कर व्यक्ति तृणक मारी किसी हाँ तृणक मारी मैंने सहीटा गोटे निश्चित भाव रासायनिक केमिकल पदार्थ हो केमिकल सब्सटेंसेस जार मनीष निश्चित प्रभाव थी जी तो सिंचन कर मनीष हो ना। तृणक बढ़ुआ अवस्था सॉरी तृणक बढ़ुआ अवस्था एवं फूल मंजी धरिया पूर्व तृणक मारी प्रयोग कराए। यह कृषक शरीर उपर पड़े ता क्षति करे तेणु जत्न सह यह व्यवहार करने दरकार। छिंचा पूर्व सिंचन करने पूर्व कपड़ा द्वारा नाक पाटी को बंद करने निरापद। तापर बढ़िया जोटा सबुठ दरकारी अमल केमिति अमल करवा। ठीक अच्छे पाकल फसल को काटी खला को आने को अमल कहुए। प्रथम क्वेश्चन अमल क्या कहुए यहाँ इंपोर्टेंट अमलटा पाकल फसल को काटिकी आने को अमल कहुए हो जाइए फसल गुड़ाक उपुड़ा जंत्र फसल कटा मेसीन हार्वेस्टर द्वारा मूलर 3-4 सेंटीमीटर उपरू कटा जाए तलू 3-4 सेंटीमीटर छाड़ी देखो देख धर गछटा तुम यहाँ है गछ फसल गछटा एत हाइट्र गछ यू 3-4 सेंटीमीटर छाड़ीदे ठीक अच्छे यू 3-4 सेंटीमीटर छाड़ीदे यू उपरू काटिदेला कौटे उड़ेदेले यही तलर ये छाड़ी 3-4 सेंटीमीटर उपरकू गछ पाकल होगापर काटा को कौन कहती फसल फसल को काटी घर को आने को पाकल जिनस को फसल कहुए। ओके फसल को हार्वेस्टर मेसीन द्वारा कटा होता है। शस्य जातीय फसल को पवन द्वारा उड़ाई अगाड़ी व धूस अलग कराए। कंबाइन नामक मेसीन द्वारा धान काटा उड़ाइबा उभय कार्य होउछि। फसल कटा सरिया पर जमीर मूल रही है चाषी या पोड़ी दिखती फल प्रदूषण हो पाए निकट फसल निआ लगिपे जो मूल रहे ऊपर 3-4 सेंटीमीटर छाड़ी आम काटिदे ताकू चाषी मैंने पोड़ी दिखती पोड़ीदे पाख जमी निआ लगिपे पाख जमी एंड से सबू कौन वायु प्रदूषण करता है। अमल होता दाना को कुला बा मेसीन साहाଯ୍य उड़ाई अलग कराए मंजी संग्रह कराए उड़ाइवा को विनोइंग कहुए। ओके ठीक अच्छे अमल उत्सव 3-4 मास कठिन परिश्रम पर फसल अमल आसे ठिया होता सुनार फसल को देखी चाषी आनंद विभोर हो जाए। तुम्हें जो ना वर्ष सारा पढ़ुच जो तुम रिजल्ट बाहर तुम जो फास्ट क्लास पाई के खुशी न लगे सेहीपरि 3-4 मास जो कष्ट करे कृषि चाष जमी लास्ट जो फसल पाई जाए से खुशी बहुत खुशी हो जाए कृषि
ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ଗତ ଋତୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଉଥିବାରୁ ଅମଳ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ମଉଜ କରିବାର କୃଷକର ମନ ବଳାଇଥାଏ। ଅମଳ ସମୟ ସାରା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏହିସବୁ କୃଷି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଙ୍ଗଲ, ବୈଶାଖୀ, ନୂଆଖାଇ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ବିହୁ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଶେଷ ମେଥଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ। କୃଷି କାଟିଦେଲେ ସିନା, ନେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ ରଖିବା କେମିତି? ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା, ଅଣୁଜୀବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନ ରଖିଲେ ସେଥିରୁ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହରାଏ। ଅଙ୍କୁରଣ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ହେବା ପରଠୁ ଅଙ୍କୁରଣ କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫସଲଟା ଯଦି ଓଦା ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେବ। ତାକୁ ଭଲସେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା, ଆର୍ଦ୍ରତା କମିଗଲା, ଫଳରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଖାରେ ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ କୀଟ, ମୂଷା ଦାଉରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଘର ବା ସିଲୋ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରାନେରିଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଲା ବେଳେ ଅଣୁଜୀବ କୀଟପତଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ? କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଦହି ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମାଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ମାଛରୁ କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ପାଉ। ଏ କଡ୍ ଲିଭରଟା ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେତିକି ରହିଲା ଆମର ଶବ୍ଦାବଳୀ, ପ୍ଲିଜ୍ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍, ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼। ଏଇଟା ତୁମର ଲେଖିବାରେ ଦରକାର ନ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆସିବ। ଧର ରାସାୟନିକ ସାର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ ରାସାୟନିକ ସାରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ଲିଜ୍ ହମ୍ବଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଢ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଖରିଫ ଫସଲ 2 ପ୍ରକାର ଚାଷ ହୋଇଯାଏ। ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ। ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ସମତୁଲ କରି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ, ମଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀରତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଭଲ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଉତ୍ତମ ବିହନ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଣାଯାଏ। ଜୈବିକ ସାର, ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ନୂଆ କିସମର ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ତୃଣକ ଦମନ ହେଉଛି ଅନାବନା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପାକଳ ଫସଲକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ଦାଆରେ କାଟିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ପରିଷ୍କାର ଦାନାକୁ ଅଗାଡ଼ି ବା ଧ୍ରୁସଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଅଲଗା କରାଯାଏ। ଶସ୍ୟକୁ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ଓ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ ବିଷୟ, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କାଲି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଏ। ସବୁ ପାଠ ପଢ଼, ମାଡ଼ି ଚାଲ।